औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू फॉर जॉब, यानी जब आप सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बातें जब आपके जहन में होंगी तो आप इजीली इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो वीडियो बनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू फॉर जॉब। कोई भी आदमी जब सिक्योरिटी की जॉब के लिए किसी भी जगह डेलीगेशन के सामने या ऑनलाइन या किसी भी मैनेजर के सामने या सुपरवाइज़र के सामने इंटरव्यू देता है तो उसको कुछ बातों का पता होना चाहिए ताकि वो इजीली इंटरव्यू पास कर सके। जब आप इंटरव्यू देने के लिए आएँ तो आप हमेशा अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड का ख्याल रखें। आप नीट क्लीन होके, शेप बना के, वेल ड्रेस होके आएँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपसे यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताएं। आपने तालीम कहाँ से हासिल की, आपने कितनी तालीम हासिल की, इसके बारे में आपसे वो सवालात करेंगे। और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, किसी सिक्योरिटी फील्ड में या किसी और जगह आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में आप उनको बताएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपकी जितनी तालीम है वो बताएं और आपने किस साल में अपनी तालीम मुकम्मल की ये भी उनको बताएं। और आपकी तालीम कितनी है इसके बारे में भी उनको मालूमात दें। जब आपसे वो अपना नाम, वल्दियत, सब चीज़ें पूछ लेंगे तो आपने कॉन्फिडेंस से जवाब देना। फिर आप बात आएगी एक्सपीरियंस की, यानी कि आपने अगर सिक्योरिटी में काम किया तो आप बोल सकते हैं कि मैंने फलां जगह 2 साल, 1.5 साल, 3 साल सिक्योरिटी में काम किया। अगर किसी और फील्ड में काम किया वो भी आप उनको बता सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने कभी काम नहीं किया, मैं तो फ्रेश हूँ, 21 साल का हूँ या 22 साल का हूँ। और ज़्यादा एज के हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने फलां जगह फलां फील्ड में काम किया है। अगर किसी फील्ड में आपने काम किया है, जॉब की नैयत क्या थी, सैलरी कितनी थी और आपकी जॉब क्या थी, ये चीज़ें सब उनको बताना है। और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी शॉपिंग मॉल में, होटल में, ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो भी आप उनको बताएं। जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है, अगर आपने इन जगहों पे काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस देखेगा, तो आपकी स्किल देखेगा, तो आपका इंटरव्यू भी वो जल्दी पास कर देगा और ना ज़्यादा इतने आपसे वो क्वेश्चन भी करेगा। अगर आप बोलते रहेंगे, बीच में आप रुकना नहीं, तो वो ये समझ जाएगा आपने काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टैलेंट है, आप सिक्योरिटी में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ज़ाहिर आप सिक्योरिटी में आना चाह रहे हैं तो वो आपसे सिक्योरिटी के मुताल्लिक भी सवालात करेगा। आप हमेशा पुरसकून माहौल में पुरसकून होकर जवाब दें, किसी किस्म की घबराहट का शिकार ना हो। वो आपसे सिक्योरिटी के बारे में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी का क्या पर्पज़ है, सिक्योरिटी क्या चीज़ है, सिक्योरिटी किस लिए रखते हैं, ये चीज़ें वो आपसे पूछेगा। तो ये इतना मुश्किल जवाब नहीं है। आप कह सकते हैं सिक्योरिटी मीन प्रोटेक्ट द पीपल, प्रॉपर्टी एंड प्रीमिसेस, यानी कि वो लोगों की हिफाजत करते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है उसको बचाते हैं, जो वहाँ साजो सामान पड़ा होता है उसकी हिफाजत करते हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस की हिफाजत करते हैं। कोई वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिक्योरिटी का ही काम होता है इनको हैंडल करना। जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्म करना, अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, ये सिक्योरिटी का ही काम होता है। यानी कि सिक्योरिटी का मेन काम हिफाजत करना ही होता है। आपसे वो फायर के मतलब भी सवाल कर सकता है। लिहाजा आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ सिक्योरिटी के लिए तो आपके पास सिक्योरिटी के बारे में बुनियादी मालूमात होनी ज़रूरी है। जब आपसे वह फायर का सवाल करेगा कि व्हाट इज़ द फायर, यानी आग क्या चीज़ है। फायर इज़ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें मिल के फायर को क्रिएट करती हैं। इनमें से एक चीज़ आप हटा देंगे तो फायर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वो आपसे एक्सेस कंट्रोल के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने अनऑथराइज पर्सन को रोकना है, यानी कि आप अगर गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं, किसी डोर पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो रेलेवेंट पीपल होते हैं, जिनके पास पासेस होते हैं या अथॉरिटीज़ होती है, वो लोग अंदर आ सकते हैं। जिनके पास अनऑथराइज पर्सन है उनको आपने रोकना है, अंदर नहीं आने देना।
اس کا مطلب کہ ایکسیس کنٹرول جو وہیکلز ہوتی ہیں، آدمی ہوتے ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہے۔ یہ کیا کیا سامان لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں، یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ نے صرف ایتھورائز پرسن کو ہی الاؤڈ کرنا ہے، جو ان ایتھورائز پرسن ہوتے ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے۔ ایکسیس کنٹرول کا آسان مطلب یہی ہوتا ہے کہ چیکنگ دی پیپل۔ سوال کرتے ہیں کہ اسمبلی پوائنٹ کیا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اسمبلی پوائنٹ کوئی بھی بلڈنگ ہو، آفس ہو، فیکٹری ہو، ہوٹل ہو، اس کے بیک سائڈ میں یا اس کے نزدیک کہیں بھی اسمبلی پوائنٹ بنا ہوتا ہے۔ اسمبلی پوائنٹ ایمرجنسی میں کام آتا ہے۔ اگر بلڈنگ میں کلیپس ہو گئی یا آگ لگ گئی تو وہاں لوگوں کو وہاں جمع ہونا پڑتا ہے، وہاں لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسمبلی پوائنٹ کس ایریا میں ہے، اور اسمبلی پوائنٹ ہمیشہ بلڈنگ کے باہر ہی ہوتا ہے، اور یہ سیف جگہ میں ہوتا ہے جہاں لوگ جا کے جمع ہو سکیں، اپنی جان کو بچا سکیں۔ آپ سے یہ بھی انٹرویو میں سوال کر سکتے ہیں کہ سیکورٹی گارڈ کی کیا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ جواب دینا کہ سیکورٹی گارڈ کا کام ہوتا ہے پیٹرولنگ کرنا، چیکنگ کرنا، کوئی چیز کسی کی مس نہ ہو، آپ پراپرٹی کا خیال رکھنا ہے، کوئی چوری نہ کرے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اور آپ سے وہ آگ بجھانے والے آلات کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے، جن کے فائر ایکسٹنگوشر کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو فائر ایکسٹنگوشر واٹر، CO2، ویٹ، فوم، DCP، یہ ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں۔ یہ ہر بلڈنگ میں، ہر فلور میں رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کراؤڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہاں بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ان سے پولائٹلی بات کرنی ہے، بہت پیار سے اور دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے، ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ سے وہ کنٹرول نہ ہو رہے ہوں تو آپ نے پھر سپروائزر یا مینجمنٹ کو انفارم کرنا ہے۔ آپ نے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہیں رکنا ہے، وہاں ان کو واچ کرنا ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آگ لگ جائے تو آپ کوشش کریں، اگر چھوٹی آگ ہے تو آپ کو اس کو بجھانے کی کوشش کریں، اگر بڑی آگ ہے تو جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، فائر بریگیڈ ہوتا ہے، سول ڈیفنس ہوتا ہے، ان کو آپ نے کال کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنے سپروائزر اور مینجمنٹ کو امیڈیٹلی انفارم کرنا ہے۔ اور ڈیوٹی آپ کی ڈے میں بھی ہو سکتی ہے، نائٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ نائٹ میں کام کم ہوتا ہے، ڈے میں کام زیادہ ہوتا ہے، اور ڈیوٹی 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آخر میں جب آپ سے وہ انٹرویو لے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی سوالات ہم سے پوچھنا ہے تو آپ ان سے سیلری کے بارے میں، اکوموڈیشن کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات بھی آ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی سیلری ہے، کتنی ڈے آف ہیں، اور کیا کیا سہولتیں آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اکوموڈیشن میں کتنے آدمی رہتے ہیں، اکوموڈیشن کیسی ہے، جہاں آپ کی اکوموڈیشن ہے وہاں سپر مارکیٹ، ہوٹل، ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ نے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد